नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मान तअल्लमल कुरआन व अल्लम। प्रशंसा गणगान गणकीर्तन महान आल्लाह राब्बुल आलामीনের তারপরে শত সহস্রবার দরুদ সালাম শান্তি ধারা বর্ষিত হোক বিশ্ব নবী দয়াল নবী প্যারে নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা আল্লাহর গণগান সম্বন্ধে সভা শিক্ষাই হচ্ছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ মানব জাতির জন্য একটা অবদান। তাই যে সমস্ত সম্মানিত মেহমানরা এসেছেন বার থেকে সেই সমস্ত মেহমানরা হচ্ছেন বড় সম্মানিত ব্যক্তি। তাই তেনারা এসেছেন এবং আপনারা যেনারা এধারে ওধারে বসে আছেন দাঁড়িয়ে আছেন আপনারা সকলেই প্যান্ডেলে চলে আসুন। এখন আমি সম্মানিত মেহমান डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब के आह्वान जानाচ্ছি যে डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब तशरीफ़ लाए और अपने मौज़ना हसाना से हम सब को इस्तीफ़ा दें। डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब आप तशरीफ़ लाए।